أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. miato seto mi le kapu maunu sekatato kiyeba menu veve me mi baba dogole tepe kokwa me kenyi tepe to ha me kenyi radio islamique de paleme mi le bio mawe amenu veve na nenebe tepe agbaku nenebe edo walao mi gba pato le kafu mau keye kafu pata jena kenemi be mi ahlebe kafu mi mate anhlevo ke de mi be mi anhlebe nyona ke be wana mi mate anhlevo sibele ke mawle glo wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha simawle glo be de ni be mi be mi anhle nyona ke wana mi mate anhlevo yene ne ke de mi be mi kafu mawa mi mate kafu mawvo voa e jizizi na mi be mi kafu maw ye nyaucha mawe jebe wa kafu enchi ele mawbe nko mi kenyi mau keye wakafu keje kafu jena miato seto nkujidoro kemija gwa sodon kuna miato wanyi be enyi doda sina enya glolao alo mia globe wazi walao be wadon kuna amo nkujidodoma enyina videna hosito enyina alina hosito ye eglola cha ele hosito mi ela devine cha ameke ye jaglo maunya bakwa ameke ja dotuna maunya wakpata do nyi hosito kwa enyake ye oja sodo kunawa ela devina eglola gbaku todolao miato hosito maleo mija tuna miano nobe miavona maule miabe wana ode pekpeme ye mianyabe mauwo khosetwa ehiabe ba kho maujise ye ba kho honu drogbe jise kenyi yomul kiyama ba kho cha jise matanyi be akho maujise tututu voa olagbe honu drogbe omakho honu drogbe jise wa obe khosea mulikeu enchia elle khosebe gomedokpo mea olakho honu drogbe jise anyabe denye ba mokua maula ba fon ela dro honu bakuo maula fon ela wakota kuo maula fon ela tufena ameko donye nene ka ameko nu voancha maula tufena miakho nene ben ke jise mia tomaleo mia nyabe imani makenyi hosema enyi jizizi na mia jise ne mia nyabe sibeleke miabe glona mibe wa'lamu anna al-imana bil yawm al-akhir huwa ahadu arkan iman sita allati la yasihu al-iman illa biha ele glona mibe mia nyabe de o hosetori pepe enyeb asronu ya o malere pepe enyeb anyanu ya anyabe honu drogbe ya kenyi kiyama gbe ya ele hose me akhwajise ya ele hosebe gomedokpe amadame enyi gbakuwa miato miasro enu ya be mianyabe hosele islam mea edo gomedokpe amade mamea ola hose ola nyabe honu drogbele ke yom kiyama ele
neneke obe khose mate likeu khose mate nyi khose vanvan munyibe okho honu drogbe jiseu denenia honu drogbe ma ele alo heki amebe chochoro ga me le ho ya le ke gare me ola gbobe ya ngba ba le kenyi ga me ko ja dro honu amuwa mianya be ele egbana voi islam fiami nonomedeo jesido deo lea denyi be mi le po jesido ma kwa mianya be ga me asuvo nukenchiwa nkekeke nu atola joa mpole nyanya me na mere pe o mau de kakponya voi mau nabe minya jesido deo nukenchi o nemia jiradu mau lobe kulvionto mau lo minto echia ede minami be honu drogbea enyi nkekede keye amede munyo elaba lilimi kiyama gbo yom l'akhir kiyama elaba lilimi kame keye amejaba churoma wala ba churohia enyi nuke yaba lilimi voi leke maulo be kulviwa efia jesido de okeye denyi be okpo jesido makwa ajirado darelo وجسدوا ما سبلك معنا لقبه ولما كان ذلك اليوم مسبوقا بعلامات تدل على قرب وقوعه تسمى أشراط الساعة ناسب أن نعرفها لأن الإيمان بها واجب وهو من صلب العقيدة قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقوله تعالى فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراتها أي علاماتها وأماراتها واحدها شرط سبلك نعمل لك بلنبه جسدو دوليا ولا جنكونا ننبن كيكيا denyi be jesido ma wa ba do kwa mianya be game suvo enua eja vami kenyi onu drogbe alo nyagbe game kemo ya churo hia gama mea jesido de leke oduna mi demi le po jesido ma zelika kwade mianya be game lesu echi oyu ebe ashratu saa ga popo keye maudona nenia enua choyo na gama bebe asa ga popo vaga popuma mia khwejisia enyi jizisi nami egba nyi khosebe eke enyi ekede na khose ote khose de pepe voi yomu kho ga popuma o honu drogbe jisewa obe khose amulikeu denenia nyato seto mia wasetore pepe maleo mia kade jibe gameleke o ya dro honu bakumi ye mawle globe iqtarabat as-sa'a mawle globe game asuvo game keye enyi yom al-qiyama game ko ya dro honu bakumi mia to seto maw globe edovo munyibe egbana olo edovo وانشق القمر نيني بele globe letia ezin ele fiabe gamekeye honu drogbe be gamja swa evaname miaba kpobe letia elaba zin mawe to na mivo nu kenchio maungbo na bere gamia gbana olo ebe gamia suvo denyi be oje olo odore yo to be wo kaba ka me suvoa npo be ola chiji ajirado kaba so ogbo ga me gbana ekpoto vide enu achi ma to na be ba no nyanya menami enyi gbaku be ga me suvolo ye ma ogbale bia be fa hal yanzuruna illa sa'a an ta'tiyahum baghtatan mawle to na be ga me suvo ye ma ogbale bia be denenia nya hoseto wade nya malewade mile jobe gamela ba lilimi kenko mia jiradwa mawle biomi nukenchiwa mawe lomi yebe tona mi bede
game souvent nous kanyi to jajirado ye mo gbale bien a iya ele gblo be game souvent de vo mi gbale jo fal yanzuruna o le jobe illa sa'ata an tatiya baghtatan mi le jobe game ba lili mi voa faqad jaa ashratu va jesido ba do voe ele fiabe mawum jana be nene be keke ala va munyi be jesido va vo mawto jesido o va vo mawto jesido na mi vo de nene anye gba ku o seto jesido wa mi ajagbagba wanyi enu sosoro na mi ne mi ajirado na nene be keke ya la mahala olo omulo nene be keke java kullu ma ati qarib endik pekpe ko be jaba vare egogo voima eche nye gbakuwa mia to seto mia vona mau le mia be wono de pekpe mi ne mia nya bede ne ne be kekea egbanalo maulo minto maulo hoseto nto enabe mau defiabe ne ne be kekea elaba lilimi voi edo jesido do na mi keye miano po jesido na miano suro nkaka miano tro jime kaka ge nene be keke jaba fa kwa mi do ale sugbon mi tro jime gbogbore wa de nyi gba kuwa jesido ma mi musuro nu le mo wa to de mi fa nya wa mi ba po be nene be keke la ba lilimi fo mi mo de pe so dare o ma ba kunu zina e bo seto مولى قلبي فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراتها بمعنى فقد جاء أشراتها أي علاماتها جيسيدو فادوفو نياو نيباكو مياتو دني بي نيباكو مي بي مياخل جيسيدو او سوبون فادي ميسو جيسيدو فيرو كو ميانيا بي نياوي جيسيدو باتا كي بروفيت فيامي باتا ايفادوفو قال إمام البغوي رحمه الله يا إمام قائم البغوي موبي نبراني بقوني جنة إلك بلوبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشرات الساعة إلك بلوبي نيابي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إبي فافان توچا إلي هنو دروك ببي فافا بي جسيدومي كياما بي فافا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إبي فافا إلي جسيدومي dene nyi gbakuwa nukanyi miato so be mia ho mawjise ne mia jira mia be edodo imam bagawiya ele globe prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam be va vantoa ele jesidome egbe ba zerika ko myanya be agame souvent jamais souvent وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب mawa egba poto le don kuna be kulvio mawde kpemu le ke lo ebe kulvi so ya mawde kaw ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad mawde ka hon ke mudo holo mudo akisio evi mulesio eto mulesio no mulesio e de ka hon lebe fias peji e de ka hon yele wabe do mauma elomito egba poto le globe وما يدريك لعل الساعة قريب ناتو نوكل فيابي ewoleke nukele fiabe game muso nukele fiabe game amgogo oya le nanyi onlobe mau ole glo mau nya oya mchiba se mau nya kuro suso patale dunia chi suso patale agbedudu nchi voi mau le gbale biobere nukele fiabe game amgogo nukele fiabe game amgogo game agogo vo mauya fia nukele fiabe game gogo prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fiabe e fiabe nukele fiabe game gogo vo yade nukele fiabe game amgogo nukele fiabe game amkosuo soto va mi akora mo gba potole gbonami le sourate Zukhruf me aya bla devo adia mebere hal yanzuruna illa sa'ata
an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun mau balek potolek blonami o mau olominto kunu zizinami mau le mi gba o gba poto le jobe nenebe keke baliliwa yola nyamekewe omunyanu kele joa yo mule semewa mile jo be gami aneswa ken boye mia suboma wa mile jobe ekuni ba tumi ken boye nya wodo nyowa mile jobe gami anesu ken boye mia jima obe moa wade gami maswa bo mia nyabe wana rek pengbale mia sio mia tonsito de gami aswa enu serek pengbale mia si mia onunyo de gami aswa enu serek pemula sio kela na bola dasi nouveau o mia to maleo mawa elomi yebe gba poto le glonami ne mia nyabe gami su maule yone ne ben keke abe eso nukenchio kombe egogo nto denyi be enyare le mikwa me domi alors rendez-vous le mikwa me domi ye ya suome a eja gbe pereka ye be toro eso le ko ya odun alors du fela menchi o ya suome a eja gbe le tireka kengbo la ba ho ibe fe a be toro eso mjaba ho ganyi leke soja nodo nkpobe nkekema mea ajagbegba leko la jiga aso tufe na meyo la ji o mana yibe so ane do kengbo achitebo la jebe gasone o to nene maule tunabe eso maule yo onu drogbe eso enyigba kuele kpobe nkeke subo benyi po ma ugbo eso benyi msu keke chaw maule bu wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad maule globe agbere pepe gbogbo re pepe agbegboto re pepere ne po enu keye be woso dare na eso nuko wo dare na eso dole gbogbo eso amunyi so dimash ke gbana nyi so ntolo eso ento nyi be honu drogbe kama me megbedu me yimba leo eke o dro so ya e ba ko tojo ona funo o ma pe na o ma de poto na malo wal tanzur nafsun agbere pepe ne po ma qaddamat al ghad enuke be woso dare na eswa miato maleo enye gbakuwa tukara gbogbo akemile wa miabe so ni nyanchi e mile ji miabe egao mile ji nde pepe lo alo mile be so ni nyona miabe vionchi lo to enuke yemi woso dare na miabe sonto edo nwe ke yo so dare o so da kanene yo wo na fila nene wo enubaba nene wo edonyo nene wo aminene dobe ojirado ekpata enyabe mianye ne mia wo dare na esolo mia jo mia be esoso dare na eso dobe eso jojo ke do vide so eso pata nyibe nyoke oja wo so dare na honu drogbe a nyedo wo so dare a mujabu olu nyem mujabu tonyi maleo nyem jabu voya chama bu wakengbo voila bua enyibo tro jime vava obia chochoke mau be mau ni so be nfo so ke o yo tro jime a voya mama kwatela tutu patana o ye be lagba so voya so tro zu nyen na o Allahu akbar voya ke la klo ya ekeye tro jime ne o ye be gba poto tutu o maule globe mia pata mia osusu ne mia ponu kemi odare na sora bali lisana la nafsi basira agbetore ento nyado kusowu amere pepe dene na enye gbakuwa ekele vevere na minyibe nya jagbagba mia ji nyweke mia osona mawu nyweke yolo na mawu enye kuwa mia to maleo gamele keye mianto mia cha edo nye kemi jawo le mikuma udome ke amere pe mudobe bakpo amere pe mudobe banyao mingbe o mo be subo de o le a o lo o mu lo o la pe tibe gbedora leke
enu babla leke ramadan be enu babla leke e do espesakale ke do dia ola kwe do ya hajja ola kwe voi jagbagba bere aji dode ke olowo eya ba nyibe elespe mikuma domebe bele omujwa bere kpene kwe de maulwa ela tenyi sababi kela nabe maula so obenvo so ke ela tenyi be ela nyi enu kela nabe maula kunuzizina onu drogbe voi enyegba ku afufonyi etonyi mingba nyi ameke ya do biobe egbedora ke oduna be mgbedomere nu kenyi nu kolo na mawo ebe oyanyi mnyo oyanyi le dogbera pe awo eyama de otole molo egbedora de dia mate de otole mu voi egbedora ele vevere ola o nu ke chimile egbedora de ma de otole menyibe gare me olo dogbera ma tututu vo gbalo nu ke gbale gbele ne be egbedora vo de nyibe nu de o le check olo nwe ke munyi egbedora wa me me gbale egbedora be na fila o me alo do nwe de olo wa nwema e ola so pe na o ne ola tole me onu drogbe ma onu ba kunu zinami ya to maleo وقال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سورة معارج بوكوي أدقوا سويا أدرينليا آية أدرينليا سوي أدرينليا مولى قلوبة إنهم يرونه بعيدا أولي قلو هندروك ببين ناميا إنهم يرونه بعيدا mia mi le ole kwe etepe didi agbetowa do le gblɔ nu drɔgbe be nyana o sibele ke gbe mi le gblɔa o amiro le peut-être o kakala pe alafa ton ke gbe be lava Allahu akbar ape alafa ton ma o de ka kunya ela suneni alo ma suneno le tike gbanaya Allah alam malu innahum yarawnahu ba'ida ebe amole kwe be etepe didi wanarahu qariba mawle bo miami le kwane rebe kekea egogonto mawle tona mi bere mingba kwa be ketepe didiolo alo kekea didiolo ao game souvent enwa ci surat bawe sura kamil ba iqtarabat as-sa'a mawbe game souvent nyato enyi gbakuwa susu ke maunamia enami susube nemia so odoe susuma ye maule dona mi bere mia do mia suva nemia nya be game suvolo game suvo nemia jerado so dare mia jo so nwe so dare le eso nwa ele me mia be edonyo mia be nu ponyo ame be do me jajerado aw sadaka soro ananu wamino adogbera aplanu edonyo sugbon onto cha eke o latene wo vo banyi maunchi olowe ekpede ma lo late do tolemi mawla go innahum yarawnahu ba'ida ole kwebe nenebe kekea etepe didi wanarahu qariba va mawle globe o miamia gbo mudidi mulnyam nyema mule kwesibe esore ka benyi enabe ola komia be malade o dole glo nu drogo be nyabo gamele mi abje mi aruko bere amekewe mi komi leke yokujo le mi agbore osebe waya ocha osebe onyabe gama me yola jwa omunyao to nene ocha omuja nyao ba mawya mutafu be kulviolo eglo na be kulvio be oninya be game souvent وروى الترمذي وصححه من حديث أنس مرفوعا بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بسبابة والوسطى Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebe hadith ke Anas le de menami be Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele globe odoya game ke ma odoyin gbaku honu drogbe alo kiyama gbe a
mudidio elle est au gogo non voilà que prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam fiamile ko gogo non doa yebe gba weba la via me veleke e so la via ke sababa sofia gba ku ustoya e sofia leke e weleke mi paleka la via me veleke o cha neneke prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam o doyi be ineva fia mo islama gba ku honu drogbe ha didipe mun le na o gogo non sibeleke a la via me via gogo non nini enchi biato haseto ne prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam wa asile kebe game keye maudoi be ne ba fia mo islama baku wonu drogbe keyi kiyama gogo wana no sebele ka echa la me via ala via me via le kare ke mi balejo game souvo e apata prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam ele nyomi mi aposu game keye prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam eva vado egbea epe sugbo benyi va innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba epe sugbo benyi epe sugbo va miami le kobe sugbo va ma gbo o egogo nto hia mi to cha ke ma wo pata kuga mi ke ma uja chura ya pata ma gbo amusunde pe o eyin gba ku ele kobe epe sugbo va ma gbo mu nene o e ya pata prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nyomi ne mia nyo mia fola lome ne mia ba wonu keye enyi doda sinami ke enyi ma obe subo subo mawle bo ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mawle globe imu azizao ba ku amo so bo ne subo ide ka hon de ne ne subo subo ya encho waye gba ku olo mawde ka hon be subo subo enchi e wo mido dene ne edoda si benye so da si menamia mia jagba ne mia we dodonu nenye sogodwa honu drogbe a fofo mano miamio wadenye gba kuwa doda si ko so da si menami mi blevi ku ne nebe doda si a ye mi gbe akobe asi dudu jaba no ne nebe keke amiva mi le pie monu siketa tobe mo ngba ne be miado asi ne nebe keke mi wa mawo ni ba bobo doda si anami ke nyi mawo de ka be subo subo munyi subo subo ele nyi nyawlo mawo de ka ho be subo subo ele fefere e chi mawo be womido biato aseto prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam be hadith de wa fi sahihaini an ibn umar radiyallahu anhuma marfu'an inma ajalukum fi man madha qablakum من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس وفي اللفظ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين الصلاة العصر إلى غروب الشمس Prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ke ibn Umar kenyi ibn Umar bevia sahabi benyi Prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam timenola benyi ele globe ofisayen an ibn Umar radiyallahu anhu marfu'an inma ajalukum fi man mada qablakum min al-umam min salat al-asr ila maghrib ash-shams ele globe nyobe game kemi yano agbe amea gbaku ameke we no jikona miswe adam begame alo ameko no sava iblema mekengo miava miabe nono mekemija no gbakuwa to LSB egbedora asirbe egbedora so imagribe egbedora nene LSB miabe egbedora kemi dona 15h so kemi dona 18h me LSB 3h de temps be nono mede beni miakpole so adam begame kakado miabe game a LSB kapopo me tore ko beni voyez gbakuwa mi le ko be o etp didi mianyabe game souvent ما نقول ولما كان أمر الساعة شديدا كان اهتمام بشأنها أكثر من غيرها إن شاء الله أقوم ببوما وانا أكل ببوما ما أني وانا كيسيسي أني تكاربه game بني فنيا be game بني إنشيا
ele hia be mia le bene echi ebelele na nenebe nkekea awo dole na nenebe kekea ele vivere maun bakunu zinamin ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أشراتها وأماراتها وأخبر أما يأتي بين يديها من الفتن. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم enwachia ekpobe nenebe keke ya mea kengboye kiyama ladwa tukara okelemea tukara sugbon ena Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam e punpuna mi sugbon do jesido kewe de nenebe jesido do kwa kamele suwa egbule na mi sugbon elegbese we egbule ne nyanya be denyi be kiyama jadua onudro be jadua demi po jesido ya ko nyanya be le suvolo demi po jesido ya ko le do volo Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam egba poto legbule nu kenchiwa nu ya le funya le nenebe kikamento sugbon fitina o ja sugbon le nenebe kikame fitina ememi le fitina kemi mpo funya ke ya mon pole agbeme fio enu kemi nya sa de depo ememi le fia ya enu achi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nyomi be mia fon la lome wa naba ummatahu wa hadharahum yatahabu lidhalik. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fon ebe al umma ebe mo le alomebe yebe le do vovono onenya be kengbo nu trogbe java tukara do ja jola gbame tukara gbogbo de o funya de o ja fitina do la jo Prophet le gbo na mi so darede ne nu kenchi o ne mi avon ne mi ajrado ne mi anya fike mi so ne mi anya fike mi le ebe game mi le ya mi ato amma waqtu maji'iha فهو ممن فرض الله تعالى بعلمه وأخفاه عن العباد لأجل مصلحتهم. Voix game keyen la ni neben kekea mawude kakwenya ebe nu nyanya mawrika sibele kiyama be game mawrika kwenya mawrika kwenya game kene nebe nkeke agbana yene neke mauso nebe keke so bena mo nkeke kebeja jedwa mauso bena mo nukenchio nyato myabe nyona nchi mawe na minene nywe maule jinami nemya jerado nchie denye be mauso nebe keke sofia be nkeke abeja jwa amegedo matro jimolo nya jobo de ga me asu de poto kekereka matro jimi kwa nkeke labado omtro jimu kwa nchi mauso so benami nemya jerado na nebe keke liyakunu ala istidad daiman nemya jerado gbisia gbegbe mianu jirado na nenebe kekea nuka nja jirado maube subo maube de kabe subo umadu achisi na mawo uma subo ndeke munyi mawo uma subo nde tare maunchio nenea ele nyi ja jirado na nenebe keke echa miato nenebe keke agbana qala allama safarini miabe blola enunyala de ele tunami be keyobe safarini ele globe thumma ilam ele globe mgbedo mea nyalo anna shirata saati wa amaratiha tanqasimu ila 3 aqsam ele gbo la nyabe honu drog bebe fafa kiyama be fafa ebe jesido kele mea o mete peton te peton beni قسم ظهر وانقضى وهي أمارات بعيدة إلى قلبي ما قبانتوا إنو قبانتوا جسدو قبانتوا ظهر وانقضى إزيفو إفافو يبي باجو إفا كفاي إني جسدو كوي تبي ديدي جسدو دوليا كيسو بلمامتو سو سانتوي wawe mau de Sofia kwa evai wa islama ede menami ega gamelea mya do chagbo wa qismun mamadele dhahara eze walam
ولم ينقضي أي أنكو جوفو بل لا يزال في زيادة إنو كني نياني بي إلي كبك بسياك بي ديلا إزنامي فو إمميلي إلي كبك بسياك بي جسيدوما إقبال لكبه ليه دي أفوا إيه لابا دي أفوا جسيدو أفوا جسيدو لابا etogwa enyibe amarat kabira jesido gato ke denyibe mi poya va kwa myanya be to mebulu kame suvo والتي تعقبها الساعة وهي تتابع كنظم حرزات انقطع سلكها ele globe jesido gato potia eya ekpanasa gamia todo zerika ezonade gamia gizerika ku gamia ole zori wono no gizerika ele fozerika kiama le do zerika ele fozerika hono drogbe le fozerika mi bo jesido do le mi le me baseregbe ele aya lava e ala jo e ala balajo voa ganton povo voa game ke ganton to java zerika jesido do le ola no chare wono zori wono no ji ye mala le gbe ele sibele ke jonu denyibe jonu sona amea mi peleke jonu viwa o konare o ma ko jonu vire pela kotole e kanchi o ele se miabe tasba leke tasba ke mi so na subhanallah alhamdulillah o la peleke bele denyibe e kaswa apele ko para sa no nodura to neneke kamekeye kiyama jadua to jesido de wole e alefo zeka pakobe obe gamesu mon ba kunu zinami yemala legbe fol ula bato kemike helebe jesido de benya eva voitro ebe gameva yanyibe ani allati dhaharat wa madat wa qadat minha bi'thatu nabi sallallahu alaihi wasallam wa mautu mala legbe be eke legbe be eva vo kaka gba vo enyi prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam lekia ele jesidome et un prophète va eva yebe gbajoe ba ko be ku prophète be ku macha ele nyi jesudona hoseto patabe onenya be kiyama do volo vo eva ejovo eva prophète va prophète jo neneke wafatim beit al-maqdis kel palestina eke no jima setosi wa moba nabe oba tehumi o khwela me aussi to e makpata enyi alama enyi jesido kele fiab e makpata kamesu wa min qatl amir almu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu eleme nyabe efio khosetobe fio kenyi Uthman ibn Affan game ke owia ebe wuma ele fiabe a gamesu ele fiabe jesido benyina nenebe game kiyama be game voa Usman be uwa be game ebayi echia game ke okpo Usman zerika kwa ye fitina tojile islam me game ke amir mu'minin Uthmana okpo wiwa fitina wuli arekpo mu islamu ami abe nyenyeleke ami abe nyenyeleke amero le waya eke prophète bloko mjino amere le prophète be ntime no la sabe ko zuna amere le tocha wanto la gbogbo yo ayo nto ayo nyi mo ba me dola yo nyi ajedalao to fitina tu karobava islam mea kamekeye owu Uthman ibn Affan na be emegbeto mea amesia me pomo lado islam me lado daje ami alabe ye nyinya tepeto ami alabe ye nyinya tepeto e amere le eke prophète sobanto chomle ji kongo fo eke ye nyinya tepe anyibe woma ataku rasul fa khuzu woma na ku an fantaw enuke prophète sobana miamia ko so wodo enuke begbe miagbe o ke so prophète be moi o wele nya tepe ji lo mia to hoseto yene neke eleme jesido ke yo oba yivosan eleme nuka khuruj kadhabina dajjalin kullun minha yad'i annahu nabi sibeleke mi blabayi amero na isabaya ajedalao o danaje wabe jedada bado fikeye won to le yodo kyobe yonyi mo ba me dolao wa nyepeta mi nyama ba me dolawe ma o han na mi le agbale kokko me
vo amiantola ba nanyi mi agbeta mi jesi amo jesi wabe pometo jesi vo entola ba gbe cha mauba me dola benyi be cha nabi nyi ala rasuli nyi e cha la no hle mau nyao ajedalaw o le gbogbore amedo nanyi sabai sibul musalimatul kadhab nene ajedala e cha la be cha ido wahyi ke maudona nai ema ejovai eleme deova yenyibe anyingba be popo anyingba le po amedo la anyingba zen vai ema pata eno nyivai ke le fiabe kiyama be game edovo efegwa ke memile ke egbesa gbe gba pene nyibe amarat mutawassita jesido vedomesia جسدو دودوميتوا وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تتزايد وتكثر وهي كثيرة جدا منها قول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لقع بن لقع رواه إمام أحمد والترمذي Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم إبا حديثيا إلي فيابي نياوي jesido deole keye demile kwea mianya be elle kiyama be jesido me vo jesido ke mile ponpon vedomesia mile me be segu kya gbale pe amumule dasi chaun enyibe prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam la takumusa kiyama muja chiteo wonu drogbe ma do o ma churo yeo hatta yakunu asada nas bidunya lukabun luka wala bakpo amekeja nyitale heyamia alo amekeja banyi konolana mole ndeome abakobe ameke munya nwanchio ameke amukobe munyi madiame elaba nonkona mole ndeome ememile zamani ame wala kwa medelea echito benyi ele kpachena mo voa maumune enunyanyao enu nyanya me be akpata de kpemule si o agbeme be nunya de kpemulo vo maunne ele kona mo ola so me de so de nkona mo le ndeme vo munya no anchi o ebe ta me mile ya ebe ga me mile ya luka ole gbo al abdul ahmak wal im ola ba so ga de mo la ko be ame kulvi benyi keye mudenyodo eye laba pohehia sowu amekewo sobe yo nyanu ebe mi le gbe ya nya kwa mela so gbe me ke mi so ebe nde pe mu nya nde pe o mute diame o wa sogodwa ela ba no kona mo le echi me o wana de pepe me o ele kona mo le pachena mo nene ma we ebe gbedo me a اقبل ومن أمارات قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان صابر على دينه كالقابض على الجمرة رواه ترمذي عن أنس رضي الله عنه Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم eba hadisi ya chale fiabe enu keme amole fifia egba potole pea fa elle kiyama beje sidomea yati ala nas zamani deo gapopo deo java gapopo de java na amwa amekeye jadwedo kwiji amekeja so suru amekeye eladoji elale adini l'islama elale sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyedea java no sibe amekele le zokanene ezokani be ezo akaleke ezolano adokpome yola de sona mea mi poleke be mename o matele nyodo elano veo elano mewa to nene zamani de adebado ne pomyanya be kiyamado eme mi le yamiato egbe amekeja to tebe eja wa adini l'islam al aqida sahiha eja le maube mo elafia mo islam eya mebe nyare pomule keon
lekela obe so gudu nyona muwa egbe ele tukare me so ameke ele wa mecha ele tukare me so ameke ele gbla modome wadebi ba kobe nenebe zamani ado kwa myanya be ga mesuvo ememile ya miato olakpa mele ekome ele fiamo baleo ele gbele de vio ele wande pepe ameriku ma sebenko wagame ke amereja chite ila globe enu kebele wa munyo efifi munyo enu gbegble munyo amewu munyo oni sumo maudeka eye ola baleke ela bazo amejuro no eye ola bano bia be fike to so ola bo ele mi amesa voix gbevoi amebara ele kwa me omule bio nyare pe o denyi be zamani mabado kwa gapupu mabado kwa myanya be gamesulo dene na myato gamesude mi boy degba ya ko men tocha amekele jagobe adini ane tote nyodia eja venyi futona mo e come amekele jagogba be leke yo islam la yinkwa ela venyi futona mo egbe myato seto degba ile mya de kajo mi myato mi mya nyonu mi ameke yeja chitebe mya joga mya va onu barabara ahanunu nyebe ofefeo musique wokuno ono joga fifi cheola poga ola jo fifi cheola bewe vo ameke la gbobe mi va mia joga ne mia so pere islam chi islam ne yinko mia joga ne mia pere musulman chi ba yinko ola boyo le de furamo mi o de mi hoga kwa mi jebe duye ola gbele kwara mea ebe gabe mi le ya debi pone ne be gabe kwa mi gabe sulu mi ato de ne na nukele fia be gabe musu egbe do jebe pa fire pepe ana mo musala se be gabe ebe nyae o jebe pa zamani de la badwa ameke doji elele islama ele wa dini nya otwa ele ana mo musala be sunna eye bano so ameke lezo kanene la ezola lomene mavo be segbugba obo yo le fie eso obo yo le fie ele badwa fire mo le nyale dumi be ma obe nya bele bulonchi wa amekele fifi lewo hasile onu barabara amerikum jabio nyado enchi miato hoseto maunu bakunu zizinami maunu bakpere mianchi mau yemia biobere bakpere mianchi miato bade mitole funya ya ome prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebe hadisi de chanja gba fiami nu nyanyade keye malalego wa minha ma fi sahih al-bukhari wa ghayrihi min hadith Anas radiyallahu anhu annahu qala la uhaddithannakum bi hadithin samituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum bihi ahadun ghayri samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم الواحد. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele globe inna min ashrati saa ele kiyama be jesidome ele honu drogbe be baba be jesidome a yurfa al-ilm ula koko enu nyanya jola mogbo ula pa mulanu hlenu vo enu nyanya rek pengbalo amulanu hle qur'ani ula no hle hadith wo vo enu nyanya be yayira kele ma mulemu egbemye po enu nyala sugbo vo eto mulemu eto rek pek enu nyanya rek pek ma unao le islam mea yom solo odowa mude vina ele se muleu obola koko enunyanya jola mumi okoko evo wa yakthuru al jahlu neneke manya ela sugbo jahilin chila sugbo yato egbedo bale malin musulman amewo dare ola biabe mekanye jenaba leleo tami amerikai ola le amewo so dare ola bono alola ola kwa mere ole o matewe voide ba le be ola ponu poso hiya be nyanchi azuame agbule amenchia amerikum sokuo
wa yakthuru al-jahl jahili tila subo manyala subo nyato seto nukele fiabe munyi neneo egbe anyigba kuwa evi miabe vine neye minabe le soro islamu miabe vine anyigba kuwa miabe evi musune ne la sinyo evi nyon ne la sinyo amene ne miso de maube mo mebe ne soro islamu pote kwata miso na hiya mebe nu onede miabe vine ne miso so de islam be mo evi late no mesia mewo tamio de pe mu le kele soro islamu e pomede ole a tamio makwa mere pe ke soro islamu akwa be manyala ba subo de ba ko nyimanya ba subo ne ne manya enu manya ele ba subo mile gbe nu manya be nyamile gbo fie wa yakthira zina ne ne ka hasila ba subo to nyato ahasi be nyoma gbagbolo fifia ahasia egbabo wu ne pepe mawul pola de mi tolemi ameko le me mawni ba de tolemi ameko pogeje me mawni mba soso demo yemi le biobe mawni ba tro jimeni mi akpata prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga me ke ya hasifa le sugbon ga regbe ma hasiko lo zina kwamolo wa nyanya be kiyama be ga mesu mi ato esu alo musu magba bloquer enu ke ba kpoto na zina ipo enyi be le mi abe fi ole ke amela ba no le mododoji gudronji alola no wale henu agbaja misamela po amokwa kpoto lewe vo eke ba kpoto nyibola no wa misamela no po vo edudo me ahasia ngba so be no edudo me amela no hasiku amesrua vo esrua le po mja bi nyare pe o to de ga me nemi le po ne be ga me kwa mianya be ga me sulo de ga me suade nu kenya na o jajirado ويكثر شرب الخمر ننكا حنونلا سوبون مياتو سيتو غامي كميلا حنونوا اغبا سوبون وسينونو امدele ambalenu esiolo ahakwe sibele kemi gbona amedele onu ahau ahabe konkovia onu ahau atupa amedele bi malan lekola gbobe amelanu ahau atupa yemi gbona bere atupa gade me ahavona leme kengbola trosoi brasseria ela on kekedo wa medele eya gapupore pemule ke ahamule domeneo ami amunu hawa tukpa to ahanunu na ba sugbon jima seto olanu aha musulman olanu aha vo islam me ahanunu munyo maule gbemia dase ahanunu wa ahanunu la ba sugbon sibele ke gbemile amelea degbe po 100 francs de quoi eya be ne ba dulo wa muja duo nuka beja so elaba no aha ola kwa melaba bi obem de kuno nam 100 francs ma be ple enududu dogbe so ne zereka po aha beja so nu eke gba onu blanya nyonu chabele no aha kafiri nyonu a de no aha munyone o ye ba nyi musulman nyonu be ele no aha fiko le miato onponu aha susu omulo odo do ba no aha le ko jawa no do anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fiami be mianya ba hanenia mule be vide alo gade olo de nu kegbe nya hake muna mea enu kegbe muna mea de gba yin vide chan e gba yin sugmare chan kwa haram benyi munyo be musulman nu vo mia musulman de ole ajedalao ela be o prophète nto be mia nu vo mi ngba mu prophète ke gblono ninu on to no prophète lo ba ho me ele gblono nini alo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ble o mang le prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ya kele tuno bere enu kegbe muna me de gba yin vitkure to cha ahabenyi haram benyi ahabivile munya haram benyi o vo enu de pepe ke yo janu tramadol yo ati ke kuye o ahayo enu ke ola gbon yo ola do abi yo ola siyo ye bela mu ela de to le susu o mea enu apata haram benyi to prophète le gbade nyi be ahanunu ba sugbon mi apobe gamesu mi ato leke mi ba gbe enu asu egbe mi abe du ame afire pepe ko ja to ola pobe ohun bar dare
kaka gbaba lon blanyi mizunu abe comment to cha bara ole ye bara munya havivi de do aha mumu de kagbale me ela bado mizunu abe comment obe shop vi alekea surabiole salemi meka ojanwe munya le ojanwe amuko ojanwe ameka le comment ojanwe ameka le comment onu ne chi oba wele funwe denyi bom ke ba nune ore ameka yaba seade ela ba sele funwa fike yo so bo ma plenu ma so nu so ifunu ore fiko so bo la plefunu la so ye de ba do mi be come o ba le sa so da bia enu la o le funu ye enu anchi prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele gbebe enu amunya enya harambe nyi mimba gogo denyi be kiyama be ga mesua ahanunu la ba sugbon mi akwa ekeme milera e kware pepe ke moja toa egbebe bar dame egba onu bla musulman la gba hu bar oja kura mode aljanna alo oja kura mode jahannama e ndo yo le jahannama re ngba kura mo soso de more egba mi mate pobo hu bar dare o le sa ahake muna mele me kola gbebo amea hu bar dare kwe e yam sa denyi be musulman va be la play ahamu mu amja sene aje ameke gbele sa ahake muna me ya ela sane kwe fike ne mi akpobe maunto 5 aha Prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam benyaye mausen pede ahasala e wala la hasala enula am ehukeme ameke kuna huacha ame gare me okeja fia be fio senele ntocha ocholeme tepeke me ole sentocha maul 5 pede funu yakpo miato e ya dede ala nabe enudo le miato mi mawe mo ba kunu zinami enu aji miato khoseto ahabenya mufao maoni ba de mitolemi ameke oleme maoni ba de utolemi nene ko yakil rijal nene ola ko musu o mabano subon egbe mi akpo konjida de nyono ame wo ba jivia tamnyo musu de ka kiyama be game nyono la ba subon kakala ba do fike ane mo solo la gbolobe enu ya nyonu bla tonene ela non le se musu nyonu bla tonne ne la nanyi va musu de kalaba no ami ola ba ko gbegbe ola ba oji nyonu 50 oja ba jia ola ba ko musu de kai mon ba pere mianchi mon ba so miabe no so kemi yene ne kemi ba ko be zamani adofike ye mon ba kunu zinami mon ba so miabe no so kemi ko be game asu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ملي بيا ونسكتاتو مون با كونو زينامي في كمي بلا سو كو كما ولي جما ونسو دمي ابي ميزان منامي في كمي بلا مي دا انوا مون با سو كمي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا بي دو ولا يا ملي بيا ونسكتاتو كولو دولي راجي اسلاميكا مون با يراو مون با نونتي فافا لا ميسي يا بي مانا كي مال يلو ملي بيا ونسكتاتو مون با ne la mese ma ba kunu ma do albarka be agbemene ne ke mi ma lo pata ke we mi suro le wagbo gba ko ke mi suro le wagbo mi le bi on skata to ma ba yiraw ma ba na la mese ma do albarka mi be ni nyanya menami mi le bi on skata to be kiyama ما بابو بنامي ما بنامي الجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سقنا عذاب النار مي ابي دكوا كاي توغو بي دكوا مي بيام سكتا ما بنامي لا ميسين دوليلي ياكيي pokla amuk bisa gbegbe mauni ba yo donami mauni ba demito le ne bi dolelami mauni ba le benami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin